इटली में एक नए आने वाले बंदे की कितनी सैलरी होती है और 2024 की अगर बात करें तो क्या अपडेट है, कोई सैलरी में इजाफा हुआ है कि नहीं, एक घंटे के कितने पैसे मिलते हैं। और जो दोस्त नए आने वाले हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट का मसला है या डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या उनको काम मिल जाता है, और अगर मिल जाता है तो कौन कौन से शोबे में मिलता है। इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जो है वो जवाब देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सलीम रज़ा और आप देख रहे हैं सलीम रज़ा व्लॉग्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो लोग नए आते हैं वो कौन कौन से शोबे में काम उनको आसानी से मिल जाता है। तो देखें, इटली के अंदर आने वाले जो नए दोस्त हैं, सबसे पहले तो वो आके असाइलम करते हैं। असाइलम के बाद उनको कैंप वगैरह मिल जाते हैं। तो जैसे ही कोई बंदा इटली के अंदर एंटर होता है तो आते ही वो असाइलम अप्लाई करता है, क्योंकि असाइलम अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। और फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो जाती है। तो आप नए आते हैं तो आपको लैंग्वेज नहीं आती और आपके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं होते। तो आते ही दोस्त जो है वो अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनसे कहना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई मेरे लिए काम ढूंढे, जो भी काम मिल जाए, मेरा जो है वो सिर्फ पैसे कमाने का मकसद है। तो फिर उनको जो है आसानी से काम 3-4 फील्ड में मिलता है और भी अपने लोगों के पास मिलता है। जैसे कि रेस्टोरेंट है या एग्रीकल्चर का काम है या पब्लिसिटी का काम है। वहाँ पे आपको जो है वो डॉक्यूमेंट के बगैर यानी ब्लैक में भी काम मिल जाता है। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि स्टार्टिंग में आपको पैसे तो आ रहे होते हैं लेकिन टैक्स पे नहीं होता और आपको कम उजरत मिलती है। जैसे ही आप अपने लोगों के पास जाते हैं तो जहाँ पे जो इटालियन आपको 8 यूरो, 9 यूरो या 10 यूरो घंटा देते हैं, वहाँ अपने लोग जो हैं वो आधे देते हैं, 4 यूरो 5 यूरो घंटा। लेकिन ये है कि स्टार्ट आपका हो जाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो लैंग्वेज सीखते हैं और स्किल हासिल करते हैं। यहाँ पे कोई लाइसेंस वगैरह कर लेते हैं तो फिर आपको अच्छी जो है वो जॉब मिल जाती है। 2024 में इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से जो एक घंटे की कम से कम उजरत है वो है 7.5 यूरो। लेकिन अगर देखा जाए तो रियलिटी में ऐसा नहीं है। ये पैसे जो हैं वो काम के हिसाब से डिवाइड किए जाते हैं। आपकी सैलरी जो है वो देखी जाती है कि इस बंदे का स्किल लेवल कितना है और कौन से फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर की, वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, जो कि इटालियन में कहते हैं सोतो पगातो। सोतो पगातो यानी कम पैसे उनको दिए जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर ब्लैक में काम करते हैं। वहाँ पे 4 यूरो 5 यूरो घंटा इतना ही चलता है ज़्यादातर। और महीने में अगर 20-22 दिन या 25 दिन काम हो तो आपका तकरीबन 1200-1300 1400 यूरो जो है वो पर मंथ बन जाता है। लेकिन ये काम जो है वो सारा साल नहीं होता, ये सीज़न पे डिपेंड करता है। आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर का काम जो है वो 5 से 6 महीने ज़्यादातर होता है गर्मी में। तो गर्मी में तो आपको पैसे अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दी आती है तो आपका काम कम हो जाता है। तो फिर आपका जो है वो उन 4-5 महीनों में सिर्फ गुजारा ही होता है। खाने पीने का ख़र्चा 100 से 150 यूरो आ जाता है, रिहाइश का ख़र्चा होता है 100 से 150, और फिर आपने घर भी भेजनी होते हैं। तो जो आप कमाते हैं वो साथ साथ आपका खर्च हो जाता है सर्दी के अंदर। रेस्टोरेंट की बात करें तो वहाँ पे जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, और डिफरेंट कैटेगरी जो रेस्टोरेंट की भी हैं। चाइनीज़ रेस्टोरेंट हैं, पाकिस्तानी हैं, इटालियन हैं। सबसे अच्छे पैसे जो आपको इटालियन रेस्टोरेंट पे मिलते हैं, वहाँ पे जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी लगता है और आप लीगल तरीके से वहाँ पे टैक्स पे कर रहे होते हैं और आपकी तनख्वाह भी अच्छी होती है। और अगर चाइनीज़ की बात करें तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ ये हैं कि अगर आप लावा प्याती करते हैं यानी आप बर्तन धोते हैं तो उसके पैसे थोड़े कम हैं। फिर अगर आप कामरियरे हैं, कामरियरे कहते हैं वेटर को, उसके थोड़े से ज़्यादा हैं। फिर अगर आप अयूतो कुओको हैं, अयूतो कुओको कहते हैं जो हेल्पर होता है कुक का, उसके थोड़े से और ज़्यादा हैं। और जो कुक है उसका तकरीबन 2000 से 2200 यूरो 2500 यूरो जो है वो रेस्टोरेंट के अंदर जो है मिल जाते हैं चाइनीज़ के अंदर। तो वो अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। तो ये आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि आपकी स्किल कैसी है और आप कितने पैसे जो है वो पर मंथ कमा सकते हैं। इसके बाद अगर पब्लिसिटी की काम करें, एक बहुत बड़ी तादाद में अपने लोग जो हैं वो इस फील्ड में काम करते हैं। होता कुछ यूँ है कि अपने पाकिस्तानी लोगों के पास या इंडियन लोगों के पास जो है वो इसका ठेका होता है जी। आप लोगों के घरों में जाके अखबार डालना होता है मुख्तलिफ़ कंपनीज़ का। तो वो आपको दिहाड़ी पे ले जाते हैं। पहले 25-30 यूरो थी, अब 35-40-45 इतना रेट चल रहा है। तो वो भी जो महीने में 20 दिन 22 दिन 25 दिन आपका काम होता है तो 1000 से 1200 यूरो आप उस फील्ड में आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन इटली के हिसाब से वो जो है वो इतनी अच्छी सैलरी नहीं है। सबसे अच्छी सैलरी की अगर इटली में बात करें तो वो है जो ट्राले चलाते हैं।
اگر آپ اسکل ڈرائیور ہیں یا آپ کے پاس اٹالین CQC چیکو چی اس کو کہتے ہیں لائسنس کو، ٹرالا چلانے کا لائسنس ہوتا ہے، اگر وہ آپ چلاتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ 2503,000 یورو جو ہے وہ پر منتھ انکم نکل آتی ہے، آسانی سے آپ کما سکتے ہیں۔ اور جیسے جیسے آپ کی اسکل بڑھتی رہتی ہے، آپ چھوٹا موٹا اپنا کاروبار بھی اس کے ساتھ سٹارٹ کر لیتے ہیں، تو آپ 4-5 ہزار یورو آسانی سے ٹرالا چلا کے جو ہے اٹلی میں کما سکتے ہیں، جو کہ ایک اسکل بندہ ہی کما سکتا ہے یہاں پہ۔ جو عام مزدور بندے ہیں وہ اتنے پیسے نہیں کما سکتے اٹلی میں۔ اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے جی فیکٹری کا شعبہ، اور فیکٹری کے شعبے میں بھی ایک بہت بڑی تعداد میں اپنے لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ مختلف سٹیز جیسے کہ ملان ہے، روم ہے، یا تورینو ہے، بولونیا ہے، بولسانو ہے، تو بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں۔ فیکٹری میں کام اچھا ہے جی، 5 دن کام ہوتا ہے اور 8 گھنٹے 40 گھنٹے پر ویک آپ کام کرتے ہیں، اور اگر آپ ایکسٹرا کام کرتے ہیں تو اس کے آپ کو ایکسٹرا پیسے ملتے ہیں 25% ایکسٹرا، یعنی کہ اگر آپ 10 یورو گھنٹے پہ کام کر رہے ہیں اور آپ ایکسٹرا کام کرتے ہیں تو وہ 12.5 یورو جو ہے وہ 1 گھنٹے کے آپ کو ملتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سیٹرڈے سنڈے 2 دن آپ کا آف ہوتا ہے، تو کافی آپ کو ریسٹ بھی مل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی اگست میں فیریے آ جاتے ہیں، چھٹیاں آ جاتی ہیں، اس کے بھی پیسے ملتے ہیں۔ دسمبر میں جو ہے وہ جو چھٹیاں آتی ہیں اس کے بھی پیسے ملتے ہیں، اور اگر کوئی سرکاری چھٹی آ جائے تو اس کے بھی آپ کو پیسے ملتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور آپ لیو پہ چلے جاتے ہیں 15 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے، تو اس کے بھی آپ کو گورنمنٹ جو ہے وہ پیسے دیتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے ایک ہوتا ہے TFR ہوتا ہے تراتامنتو دی افینے راپورٹو، اٹالین میں اس کو کہتے ہیں کہ جو بندہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کے فیکٹری کے مالک کی طرف جو ہے آپ کے پیسے جمع ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ہر مہینے جو ہے وہ 1200 یورو، ہر سال جو ہے وہ 1200 یورو آپ کے جمع ہوتے ہیں وہاں پہ، اور مہینے کا کر لیں کہ 100 یورو یا اتنے ہی بنتے ہیں۔ تو جیسے آپ کام چھوڑتے ہیں تو وہ پیسے آپ کو وہاں سے ملتے ہیں۔ یہ بھی آپ کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے TFR کا بھی، اور جو ہے وہ یعنی کام اچھا ہے فیکٹری کے اندر۔ اس کے علاوہ ٹیکسی کا بھی کام ہے جی، ٹیکسی کے کام میں بھی کافی پیسے ہیں، لیکن اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ وہ کام نہیں کر سکتا، بھلے آپ کے پاس لائسنس بھی ہو۔ بہت سارے دوستوں کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ان کا یہ سسٹم ہوتا ہے کہ اگر ایک سٹی میں مطلب 5000 ٹیکسی کی ضرورت ہے تو وہ 5000 آلریڈی چل رہی ہیں، یہ نہیں کہ ہر بندہ اپنی جو گاڑی کو ٹیکسی بنا لے گا، اور اس کا لائسنس لینا پڑتا ہے، تو وہ کافی مہنگا ملتا ہے، 1 لاکھ یورو تک بھی لگ جاتا ہے اس کے اوپر ٹیکسی کا لائسنس لیتے۔ تو اس لیے ٹیکسی چلانا جو ہے وہ ہر بندے کو پرمیشن نہیں ملتی، لیکن اس کے اندر پیسے اچھے خاصے بندہ جو ہے وہ کما سکتا ہے۔ میرا سب دوستوں کو یہ مشورہ ہے کہ جو بندہ بھی اٹلی میں یا یورپ میں آنا چاہتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی اسکل لے کے آئے۔ اسکل سے مراد یہ ہے کہ یا تو وہ لینگویج سیکھ کے آئے جس کنٹری میں اس نے آنا ہے، یا اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم سے کم ڈرائیونگ آتی ہو اس کو، یا کسی اور شعبے میں میکینک ہے، الیکٹریشین ہے، یا پلمبر ہے، ایسے کام آتے ہوں تو ماشاءاللہ یہاں پہ اچھے خاصے بندہ پیسے کما سکتا ہے۔ لینگویج پھر آہستہ آہستہ جیسے آپ توجہ کرتے ہیں، کام میں جاتے ہیں تو آپ کو آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، لیکن اسکلڈ بندے کی یہاں پہ بہت قدر ہے، اور اس کی تنخواہ بھی ماشاءاللہ 2000 2500 3000 یورو آسانی سے ہوتی ہے اگر آپ اسکلڈ بندے ہیں۔ اٹلی میں آنے کے بعد جو سب سے ضروری بات وہ یہ ہے کہ آپ جلدی سے جلدی لائسنس کریں۔ جتنا لائسنس آپ جلدی کریں اتنے کامیابی کے چانسز آپ کے لیے زیادہ ہیں، کیونکہ لائسنس کرنے سے آپ کے بہت ساری جو ہیں وہ کام آسان ہو جاتے ہیں، اور اچھے کام ملنے کے بہت موقع ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی 2024 کے حوالے سے اپ ڈیٹ سیلری کی اٹلی میں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب کے لیے اللہ حافظ۔